Thank you very much to having me, Mr. Alakananda. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu. Uh, Terima kasih atas waktunya. Hari ini we will be discussing about excellent digital banking ya. Elevating customer centricity in a modern era. So, ladies and gentlemen, welcome to the BSFI IT Summit here in Jakarta today. We have the privilege of delving into the forefront redefining customer experience in the realm of digitization of the BFSI segment. I'm honored to be your moderator for this insightful discussion on elevating customer centricity in the modern era. The banking, financial services, and insurance, we call it BFSI, sector is undergoing significant transformation driven by technological advancement and evolving customer expectation. As customers increasingly seek seamless, personalized, and digitally driven experience, BFSI institutions are exploring innovative forefront of this transformation, are various technology and personalized service offerings, which have emerged as a pivotal driver of competitive advantage and customer centricity in industry. Today, we explore various aspects of customer centricity, including AI-driven personalization, user-friendly interfaces, and mobile payment, digital wallet and contactless payment, cybersecurity and omni-channel engagement. Okay, let's begin the discussion with our esteemed panelists without further ado. Selamat siang Pak Anton, Bu Luciana, dan Pak Toto. Siang. Selamat siang. So, we'll start with the opening question ya. Please, every panelist can show your experience, your answer, the best idea. What according to you should be a good framework for customer centricity that is in line with the overall corporate strategy? Maybe can start from Pak Anton. The what, sorry? What according to you should be a good framework for customer centricity that is in line with the overall corporate strategy? The good framework for Customer the centricity. customer strategy. Okay. So I think in our company we have a concept of C1, customer one. So everything need to be following the customer preference, right? So that's the basic when we are creating the framework of the customer servicing. Starting with the preference of the touch point, let's say, what time they want to be touched, the flexibility of contacting us with various kind of purposes. Also providing them with some kind of tools, right? Our existence in social media, a chatbot, telemarketing, customer care, and many things lah. As much as possible touch point that available in the market and having a proper justification of usage. So practically that's the basic of our strategy in designing those, right? So we must to know what the customer want, yeah? What the expectation. Yes, about I think so. So the high rate of the touch point is important for us. Thank you very much Pak Anton. Maybe we can start with Ibu Luciana. Oke, kedengeran ya mic-nya. Baru pertama kali nih pakai model mic begini, jadi agak keren kayaknya. So anyway, to start off, as a company tuh usually there's a myth saying a zero sum game. Maksudnya tuh apa sih? When you want a profit, there has to be a gain and loss somewhere gitu. Jadi kalau profit pasti harus gain, tapi harus ada loss somewhere. Nah tapi di CIMB Niaga itu kita berpikir as a company kalau terus-terusan begitu lama-kelamaan nggak akan ada yang menang. Yeah. Karena at the end of the day you're killing somebody gitu ya gitunya. Jadi yang pertama kita ngelihat dari closely monitor sebenarnya kompetitor itu ngapain sih. Mereka tuh kerjanya ngapain dan mereka deliver apa untuk customer mereka. Yang kedua kita juga concern dan kita very obsessed ya dengan customer needs. Jadi kita sering banget datang ke cabang-cabang, kita ngobrol sama customer, kita survei, kita melakukan bicara lah gitu ya. Kalian tuh butuhnya apa?
Yang ketiga, kita juga bilang kalau seandainya kita mesti mulai mikirin, kalau customer kayak kemarin kejadian COVID gitu, and nobody can come actually to the branches kan. Jadi actually at that point, we should start thinking and we should be agile enough to change the way you do business. Jadi jangan paksa orang-orang, if you want to change your ID contohnya, if you want to change your address or phone number, you have to go to the branches. Pada saat COVID kemarin ya pasti ditinggalin sama semua orang lah kalau kalian nggak berubah gitu. Nah, metodologi kedua yang kita adopt juga itu adalah realizing what we are not. Jadi kita itu adalah bank, we are the financial services. We are not somebody else yang bisa jualan jauh lebih baik. Contohnya mungkin kalau dari Pak Anton gitu ya, dari asuransi gitu. We are not asuransi gitu, jadi kita partner up biasanya. Tapi we are not trying to be an insurance company. So we realize that, and on Okto Mobile, kebetulan itu mobile banking kita, we're not trying to be a super app. Because at the end of the day, if we're not good at it, nasabah kita juga yang kena impact. What we are trying to be is we want to be the best digital banking app, yang juga ngasih best financial services to our customers. So that's the two prongs yang kita jalankan, sehingga di tahun ini fokus kita adalah Anda yang utama. Jadi benar-benar di CIMB Niaga, the main focus yang dibahas setiap hari juga oleh CEO kita adalah nasabah Anda yang utama. Jadi how can we deliver things, features, services, itu mau touch point-nya dari branches, mau dari call center, mau dari Okto Mobile kita, internet banking kita, terkait dengan demand atau kebutuhan dari si nasabah tersebut. Bukan karena orang lain punya duluan atau orang lain launching duluan gitu. Might not be necessarily related dengan nasabah kita kan. Jadi itu that's the focus of the customer centricity di CIMB Niaga saat ini. Terima kasih Bu, excellent Bu. Jadi Ibu di sini menggali customer base itu dengan blue ocean strategy supaya tidak sama dengan customer gitu. Dengan kompetitor gitu ya. Seperti itu. Oke, very nice. Mungkin dari Pak Toto Pak, mungkin Bapak bisa ungkapkan Pak. Tes. Oke. Menarik sekali ini. Sebenarnya menyambung dari Ibu Lucy bahwa memang kita perlu riset market untuk apa yang user inginkan kan. Nah, selain itu juga harus di Sonya please. Halo. Sonya. Halo. Pak Toto. Tes. Dah. Oke. Oke. Selain itu juga selain itu dari sisi teknologi juga harus Pakai ini aja kali. mendukung. Dari teknologi, kalau kita lihat selama zaman COVID itu penggunaan teknologi untuk istilahnya low code dan no code itu meningkat dengan pesat. Jadi bagaimana selama zaman COVID itu di mana orang-orang tidak bisa berkumpul di office, itu kita tetap bisa melakukan pembuatan aplikasi dengan mudah dan cepat sesuai dengan perubahan-perubahan yang diinginkan untuk customer base-nya. Nah, makanya kalau kita lihat di zamannya COVID itu, tren penggunaan no-code, low-code itu semakin meningkat, semakin tinggi. Itulah teknologi yang dipilih ketika zaman COVID itu. Nah, harapannya ke depannya itu, di pengembangan aplikasi itu sudah mulai bergeser dari yang dulu yang tradisional itu menjadi ke low-code dan no-code. Seperti itu. Oke. Jadi untuk menciptakan customer centricity ini juga harus diimbangi dengan teknologi ya Pak ya. Teknologi Betul baru sekali. yang lebih efektif ya Pak ya. Oke, makasih Pak Usman. Mungkin setelah ini saya izin nih, kita juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih kepada spesifik nih ya. Spesifiknya. Jadi pertama mungkin dengan Pak Toto kembali minta tolong Pak, bagaimana mengenai user friendly interfaces and mobile payment trends. Kita topik ini seperti ini. Mungkin pertanyaan pertama yang saya mau sampaikan, how to manage the constant changing, fast moving UI UX at customer trend in the application development. Please Pak. Ya. Share your thought. Jadi sesuai dengan yang tadi saya sebutkan, user itu kan biasanya cepat ya perubahannya dan trendingnya juga berubah dengan sangat cepat. Oke, tes. Agile Pak, agile. Jadi double Pak. Ya. Agile. Jadi kalimat yang poin yang penting, kata-kata agile. Zaman sekarang itu user perubahannya itu sangat agile. Kebutuhan user, bagaimana kita memuaskan supaya user itu
mau menggunakan aplikasi kita, mau menggunakan produk-produknya kita, itu perubahan itu sangat cepat. Jadi yang perlu kita lakukan untuk UI UX adalah biasanya kita akan melakukan survei, di mana kita coba gather user experience dari user-user itu, apa yang mereka inginkan, bagaimana cara membuatnya. Kemudian kembali lagi ke teknologinya, bagaimana kita menerapkan perubahan itu secepat mungkin di produk kita, supaya produk kita itu tidak ketinggalan, supaya produk kita itu tetap dapat digunakan oleh user dan user sangat menikmati untuk menggunakan produk kita. Nah, jadi kembali lagi ke teknologi sih. Jadi teknologinya itulah yang harus mendukung ini. Jadi kalau Bapak sampaikan berarti di sini as your information that if we want to do user-friendly interfaces, we must to create the good UI UX ya. UI UX with following the customer needs. What the customer feeling comfort with our UI UX. And maybe I want to also ask about the related with cyber security, Pak ya. Maybe please describe how big is your concern about your cyber security to secure personal transaction or all financial product both for digital electronic side. Sebab ini nyambung nih Pak. UI UX kan nyaman berhubungan dengan security nih Pak. Silakan. Betul sekali. Jadi terkadang banyak dari kita yang melupakan bahwa kalau kita memenuhi user experience dari user, itu terkadang ada security yang harus dikorbankan. Karena biasanya experience dari user itu tidak sejalan dengan security. Itu ada tabrakan lah istilahnya. Jadi user maunya A, tapi secara security itu A itu adalah ada celah keamanan. Kita harus melakukan Z. Nah, itulah yang harus kita lakukan kompromi. Kompromi bagaimana user experience yang kita mau penuhi untuk user itu bisa tetap secure. Nah, jadi kita kalau memang kita ngomong di dunia IT ya, jadi ada standar-standar dunia IT yang kita harus ikuti ketika melakukan pembuatan aplikasi. Jadi mungkin yang paling umumnya ada OAPS. OAPS Top 10 itu biasa kita harus penuhi sebelum nanti kalau dilakukan pentest itu akan dapat skor yang tinggi gitu kalau kita sudah memenuhinya. Oke. Oh udah, oke. Jadi memang security itu sangat penting ya Pak ya. Jadi pada saat pakai aplikasi atau sekarang mobile payment trends gitu ya, berhubungan dengan uang semua harus comfort ya. Tapi jangan sampai itu dikorbankan gitu ya. Jadi bagian Bapak harus secara teknikal memutuskan nih bagaimana seperti desainnya gitu ya. Oke, maybe kita untuk masuk ke next topic ya, digital wallet and contactless payment. Jadi kan nyambung nih ya. Lebih spesifiknya ini collaborative strategy between banks and wallet provider for effortless experience. Nah ini semua kan pasti berhubungan digital nih ya. Kita boleh dong tanya Bu Luciana ya. Please Bu Luciana, your expertise. Maybe first question Bu. What do you think are the important key points to be considered by financial industry, regulator and vendor, as well about uses of digital wallets and contactless payment? Please Bu, silakan. Okay. Tadi mau nambahin Pak Toto dikit ya. Oh, boleh, kalau silakan, Pak Toto mungkin tadi dari sisi IT, saya dari sisi bisnis. Jadi kita sering banget yang kayaknya pasti akan bersinggungan gitu. At the end of the day memang harus compromise. Betul. Tapi security is something yang kayaknya it's a trust that you cannot, karena nggak bisa di broken gitu ya. Jadi menurut saya ini juga salah satu fitur yang kayaknya penting banget tadi di sisi security. Oke, balik ke pertanyaan saya. Di tahun akhir 2020 kayaknya deket-deket COVID udah 1 tahun gitu ya. Itu banyak banget digital banking I think berlomba-lomba. Oh I wanna be the first gitu on everything gitu. Nah kita dari sisi bank yang agak cukup besar, conventional turning digital, it's a bit hard for us untuk jalan cepat sekali seperti si digital banking itu. Nah, tapi kita punya metodologi adalah how do we do things right. Jadi to us it doesn't matter who's the first, but who do it right. Do it right itu maksudnya apa ya? Nggak asal launching aja terus ada di sana tapi nanti ada defect ini, defect ana gitu. Karena again tadi balik lagi ke security atau trust gitu ya. Once apalagi kita ngomongin uang nasabah gitu. Once uang nasabah ini kenapa-napa, trust itu yang bisa ke break dan akhirnya mereka nggak mau lagi berbankan dengan kita. Itu satu. Yang kedua, value creations. I think this is juga yang sesuatu harus diimplement. Bukan karena tetangga sebelah cat warna hijau, saya harus cat warna hijau juga. Tapi saya harusnya ngelihat kembali, apakah saat saya cat hijau, customer saya akan pakai.
customer saya akan pakai, menggunakan, dan akhirnya itu jadi profitability buat di bank. Kenapa? At the end of the day, saya masih di track ROI. Jadi saya harus memastikan fitur-fitur yang saya launching, it actually make effects to the customers and it will bring back value to the bank gitu. Yang ketiga itu adalah fit to our existing ecosystem. Jadi tadi, we're not trying to be a super app bank, we're trying to be a best digital bank yang servicing on financial services. Nah, kalau ada satu fitur yang kayaknya bagus banget ya, semua orang lagi ke arah sana gitu. Kalau kita ngomongin digital wallet atau contactless payment in this case. Nah, itu masuk ke kita. Secara ekosistem besaran memang kita fokus on delivering financial services. Be it itu investment, be it itu loan, be it itu payment. Kalau dulu Kris, sekarang kita mau mulai masuk embarking to the new era di mana itu tap. Nah, jadi kalau itu masuk secara ekosistem, then that's good. Jadi itu bisa kita deliver. Jadi some of the steps yang kita ambil. Sama yang terakhir yang paling penting adalah operational excellence. Ini kayaknya semua orang suka lupa. Ya udah launching aja, yang penting bisa di tap. Tapi di belakang secara operations ada insinyur Toto yang ngerjain manual satu-satu di track. Kok ada ini ya hilang. Nah, itu yang kayaknya operational excellence yang I think we have to be adapt to. Bank is one of the highest institution yang kayaknya highly regulated by the regulators itself gitu. Jadi yang kayak begini, yang kecil-kecil ini yang kita nggak boleh miss out untuk ngejalanin di belakang. Luar biasa Bu, terima kasih insight-nya. Jadi memang banking ini sudah bergeser ke bisnis channel ya? Betul. Channel delivery Bu ya? Betul. Banking itu dekat sekali sama channel delivery sekarang. Betul. Oke, maybe saya mau, kebetulan ini kan digital wallets ya, sudah contactless payment. Ini kan sudah mulai menyinggung soal customer centricity ya, customer satisfaction. Kita tadi pagi mungkin bicara tentang AI dan lain sebagainya ya. Boleh dong Pak Anton bisa memberikan sharing thought-nya Pak tentang AI, yaitu tentang AI driven personalization. Bagaimana AI itu analyze customer data. Bikin ini high level nih Pak ya, for personal experience dia impact on customer engagement and loyalty. Jadi Strateginya Pak silakan. how we utilize AI in customer engagement ya. Mungkin saya share story dari perspektif insurance. Kalau kita bicara insurance itu bukan produk yang gampang dijual ya. Jadi kita harus need a lot of leads nurturing sama doing a financial literacy training or sharing. Right? Nah, di salah satu our strategy to develop those is actually having AI in leads management, right? The best practice, not the best practice lah. The use case that we currently have is like this. As we all know, we are part of the big Citicorp ecosystem, right? So our data leads is coming from ecosystem, from non-ecosystem, non-Citicorp company, and also from organic. Organic means digital advertising, agencies, or social media, right? Nah, we get all those data, we put that in the CRM, and we analyze and doing an analytics on those. That's where the AI is coming. Doing it one by one, having a personalization is too tedious, right, for the people to do. So we use the AI to do a segmentation, scoring, profiling. We also doing a persona grouping, and we differentiate the treatment based on the persona. The AI speaks a lot there. And the result is we can back again adjust the journey that the customer will experience based on their preference. Again, the C1 is our motto, right? Yes. Similar with the CIMB, customer obsessed. And that cycle will continuously repeated following the stages of maturity of the customer. And after that, it's not only about sales, also about the after sales. In the after sales, the AI also play around. We do a customer care support by having a chatbot, which AI sit on it. So they can cover actually more than 60% of our customer service activity. We bring it to the chatbot, so we bring efficiency to our company as well. Because again, the ROI and justification of benefit compare cost is
very important for everyone. Luar biasa Pak, is excellent. Jadi memang in the strategy, Bapak melihat memonitor ya customer life cycle. Bapak lihat behaviornya sampai ke engagementnya. Jadi Bapak meningkatkan sukses faktornya ke arah sana itu Pak ya, dengan AI. That's Luar true. biasa. Thank you. Mungkin saya ingin juga tanya tentang omnichannel nih Pak ya. Omnichannel. Untuk omnichannel, nanti saya abis ini ke Ibu nih, balik lagi ke Bu Luciana. Dirangkum lagi balik ke sini. Oke. Kita bicara omnichannel engagement Pak. Alright. Jadi yang paling important ya Pak, untuk customer interaction itu seperti apa kira-kira Pak ya? Silakan The Pak. most important for the Ya, customer interaction across various platform. Jadi kan kita punya banyak e-channel ya saat ini ya Pak ya. Kita punya banyak digital channel yang digunakan company ya Pak ya. Bagaimana meng-attract personal customer requirement gitu Pak? Silakan Pak. to attract people as many as possible, right? We need to be there in every possible channel. It's back again to the first statement. We need to follow the trend of the market. In the current one, probably we have the social media, we have the website, we have messaging tools, we have SEO and others. In this, we also add a chatbot, right? Following the trends, we will add or remove or doing operational excellence, which is the improvement of UI UX of the customers regularly, right? So I think that would be the current touch point that popular in the market, including this messaging text layer. Messaging is WhatsApp, email, SMS, those kind of things. We keep those. If there is later on there is an improvement or new trends coming, we need to add regularly. And if we are talking about going forward, probably the current trend is more on the generative AI and the avatar chatbot that we are currently Ya. reviewing Customer. as a pilot. Oke Pak, thank you very much. Nah, karena saya udah dapat insight dari Pak Anton nih, saya mau balik lagi ke Bu Luciana izin dulu ya. Jadi setelah kita tahu bahwa digital channel itu juga membutuhkan AI gitu ya Bu ya. Terus kemudian juga kita lihat bagaimana engagement prosesnya ya Bu. Kurang lebih kalau misalnya dari Bu Luciana yang akan diterapkan nih Bu. Bagaimana CIMB Niaga memastikan how does CIMB Niaga ensure the security and reliability of digital wallet and contactless payment solution for each user? Dan kemudian bagaimana Ibu memastikan bahwa aplikasi ini dipergunakan gitu Bu, sesuai dengan role-nya gitu ya, dari apa namanya, dari customer inginkan terkait dengan customer sensitivity. Silakan Bu. Oke, jadi it's proven ya Pak, dari time to time, when a customer has an access to a digital applications or app or internet banking gitu ya, they will actually provide more profit to the bank. Dari mana? Maksudnya karena mereka bertransaksi lebih banyak, mereka akhirnya memiliki aset jauh lebih banyak juga di bank tersebut. Makanya dari dulu kita pas lagi dibilang, oh fintech mau datang gitu ya, we're not afraid, tapi kita lebih ngajak mereka sebagai temen yuk gitu. Kenapa? At the end of the day, of the 279 million population of Indonesia, kita pasti nggak bakal bisa reach semua. Tapi kita bisa temenan sama fintech-fintech itu, we make it easy akses ke fintech-fintech tersebut supaya customer kita tetap stay loyal di Bank CIMB Niaga. So two things that we do, one is to ensure that we fulfill mereka punya needs gitu ya. Best UI UX kita perbaikin terus, kita ngeliatin secara flow proses, apakah dari A ke B harus lewatin C juga, apa terus langsung A sampai B aja. Jadi itu kita ngeliatin dan kita harus make sure fitur yang kita rilis tadi relevant to the bank, to the customers gitu ya. Jadi bukan cuman gara-gara yang lain launch, saya harus launch juga. Jadi itu harus relevan ke customer kita. Sama yang ketiga yang kita lagi mau jalan banget itu karena embarking the new technology and everything gitu. We want to do a lot more on machine learning, AI, especially on technology of big data. Kenapa? At the end of the day, when you are relevant to the customer, itu mereka akan lebih senang dan lebih happy untuk loyal pakai aplikasi kalian. Contoh deh Pak, saya pencinta anjing gitu ya. Tapi tiap hari iklannya tentang iklan kucing aja, kesel kan lama-lama gitu. Atau saya suka minum kopi, tapi saya dikasih promosi sama CIMB Niaga, ya nih ya lu beli teh deh di sebelah sana.
kan lama-lama jadi kayaknya nggak berseberangan sama interest saya atau personalisasi yang seharusnya saya jalankan. Makanya kenapa kita lagi banyak bekerja di sisi AI dan big data di tahun kemarin mulai sampai tahun ini untuk melakukan personalisasi terhadap channel-channel kita. Be it itu channel, kalau tadi ngomongin Omni ya, jadi pada saat Bapak mulai telepon ke call center aja, itu harusnya udah bisa kita capture sebagai datanya Bapak dan kita pass on through ke channel yang lain. Jadi contohnya, Bapak telepon ke call center komplain soal, I don't know, time deposit gitu, I don't know. Yeah. Sementara itu mungkin di sisinya channel kita nggak akan kirimin informasi tentang, ayo buka time deposit. Orang di sini lagi komplain, masa kita kirimin tentang Nggak informasi cocok time ya. deposit, betul. Jadi all this technology help us to actually build a new relationship dengan customer yang lebih personalisasi dan lebih relevan ke interestnya mereka. Oke, thank Gitu. you, Bu. Saya banyak mendengar tentang roadmap, saya mendengar tentang journey dari Ibu Luciana. Tapi itu semua kan ada hal teknisnya nih. Saya maaf balik ke Pak Toto. Memang tidak sesuai dengan pertanyaan yang umum ya, Pak ya. Tapi begitu Bapak mendengar demands from the industry, how to make this, how to make that, how readiness of our technology to do speed up development to servicing the industry very well. Please Pak, silakan. Oke, Pak Krisna. Jadi kalau kita, tadi saya setuju dengan dari Pak Anton sama Bu Lucy, bahwa penggunaan AI dan penggunaan teknologi AI generatif itu sekarang adalah tren ke depannya. Jadi kalau tadi saya sempat sebutkan bahwa sebelumnya trennya adalah lebih ke low code, no code. Sekarang trennya itu sudah ada beberapa teknologi yang kita tuh bisa bilang ke AI, saya mau bikin website e-commerce dong. Nah AI akan buatkan template-templatenya. Nah itulah yang kemungkinan di masa depan yang akan jadi trending yang lebih populer lagi. Nah dengan penggunaan teknologi AI Gen ini, itu kita nanti tugasnya di tim IT ya, karena saya dari IT ya, mungkin tugasnya lebih ke arah bagaimana kita mereview hasil dari AI itu, apakah sudah secure, apakah sudah memiliki user experience yang bagus untuk ke customer. Nah itulah tugasnya lebih sebagai korektif dari yang dibuatkan oleh AI. Di mana AI-nya jadi sebagai main developernya. Dan kita adalah sebagai korektor dan auditor. Okay. Seperti itu. Fine, very well. Jadi in the future, Pak ya, we have two task force. First is AI, doing the basic, and second is human, doing the design and human task. Ya, betul sekali. Di roadmap, balik lagi nih, jadi menggunakan kalimat roadmap. Jadi di roadmap yang kebetulan company saya gunakan teknologinya, itu sudah mulai menggunakan AI generatif. Yang tadi sempat saya ceritakan. Jadi kita tinggal ceritakan ke AI, kita mau bikin apa, buatkan detail-detailnya. Misalnya saya mau buat aplikasi e-commerce, nanti layar utamanya warnanya biru, punya 3 box untuk menampilkan barang-barang. Nah seperti itu nanti dia akan generate dan kita tinggal audit untuk validasi. Ini sudah masuk di roadmap untuk saya sebut ya untuk OutSystems. Jadi nanti ke depannya itu setelah rilis harusnya di tahun ini planningnya itu nanti kita buat aplikasi itu menjadi lebih mudah, jauh lebih mudah. Thank you very much Pak Toto. Saya izin balik lagi ke Pak Anton. Pak Anton, I will give some strategic question about how you select the effective omnichannel, which contain all the specification that can make this application can be success. How to how to measure the key performance indicator to evaluate the performance. Please, Pak. Okay. Probably every company have a different appetite on doing the KPI measurement, right? But in our company, we at least separate into two. One is the KPI related with the sales. If the KPI is related with the sales, then our measurement point is as usual. The visit, the click rate, and the end is the conversion rate. Practically the third one is the most important one because it brings business, right? But for operations, it's quite different.
If we implement something, then the usage ratio is important and the satisfaction score. Because in every touch point that we have, at the end, usually we pop up some kind of customer survey satisfaction. So we can continuously improve the services to them. Okay. Excellent, Pak. Thank you very much for your sharing tone. Jadi memang audience Bapak Ibu sekalian, we have some resume ya dari banyak sekali pengalaman yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu bertiga ini. Mungkin ini saya akan masuk ke pertanyaan terakhir untuk closing question ya Bapak Ibu sekalian. Setelah kita mungkin sedikit mencermati beberapa topik yang tadi yang saling berhubungan tersebut. Mungkin bisa dimulai dari Ibu Luciana ya. Can you tell what the strategy does your organization have to ensure long-term relationship of your customer with your product, Bu, and channel using latest technology? Silakan, Bu. Oke, mungkin saya kayak kaset rusak karena berkali-kali ngomong Anda yang utama, customer centricity gitu ya. Tapi at the end of the day memang benar Bible kita cuma satu, the right solution for the right customer at the right time. Kenapa saya ngomong itu ya? Jadi right solution again sesuai nggak dengan needs-nya dia. Pada saat sesuai dia pasti akan pakai channel kita. That's one. Two, the right solution customer-nya benar juga sama nggak gitu. Maksudnya jangan sampai tadi dia lagi telepon soal komplain sesuatu, kita tawarin yang dikomplain itu sebagai solusinya dia gitu kan, jadi agak rancu gitu ya. Jadi omni-channel, penggabungan satu sistem dengan satu yang lain itu semua harus ngomong. Makanya penting sekali big data di dalam bank, karena sebenarnya data kita rich banget. We have almost everything, kita tahu customer ini dia transaksi di mana, menggunakan kartu kreditnya di jam berapa, sama siapanya kita nggak tahu. Cuman lebih ke transaksinya apa. Jadi yang kayak gitu tuh sebenarnya dari dulu kita being neglect. Kita cuma bilang, oh ya kita cuma punya data, tapi we don't actually use it. So embarking from COVID mulai ya, itu kita mulai personalisasi, kita mulai cari tahu habitnya nasabah, kenapa dia pakai kita, pakainya untuk apa. Nah itu yang kita mulai coba olah dan akhirnya menjadi satu big data. Kesatuan data ini yang kita pakai untuk memberikan promosi, memberikan service lebih, even sampai ke cabang pun biasanya juga mereka udah punya dashboardnya, nasabah ini tuh sukanya apa. Jadi contohnya ya saya mungkin diabetes atau saya apa gitu ya jangan tawarin dia kue ulang tahun buat nasabah preferred lah. Yeah. Jadi yang kayak gitu tuh sampai small matters yang agak penting memang buat kita. Sama yang terakhir adalah right time. Ini penting juga ya, jangan sampai kita launch sesuatu atau kita memiliki sesuatu, contohnya tadi kita ngomongin mungkin digital payment, kita lag behind. Regulator itu mereka cukup adil karena mereka suka ngundang bank-bank untuk bilang, kita mau ada campaign launch sesuatu, kalian mau ikutan apa enggak. So we always on board with the regulator karena kita berasa there's a lot of unbanked customers yang masih bisa kita tap into. Nah gimana caranya adalah memberikan solusi yang at the right time. Contohnya waktu itu mungkin untuk pembagian dana kebajikan. Nah itu kita ikutan untuk kita bagi dana kebajikan tapi dari sisi digital. Jadi apakah solusinya itu diimplemented terus atau enggak, tapi at the very least di depan kita sudah mulai mencoba educate nasabah-nasabah ini untuk ayo mulai coba pakai digital, jangan pakai cash lagi gitu. Nah of course ini semua nggak akan bisa terjadi kalau we do it just the usual way. Cara-cara yang zaman dulu lah gitu loh. Nah sekarang kita mulai embark tadi AI tools, big data tools, kemudian personalisasi tools, sampai even ke categorization, PFM kayak gitu-gitu. Jadi supaya kita benar-benar tahu si nasabah ini tuh arahnya mau kemana sih dan how can we best support and serve them. Oke, thank you very much Bu. Yeah. Jadi personal marketing ini sangat penting ya untuk digitalnya. Dan posisi Ibu di digital ini sangat krusial nih Bu. Ibu harus nge-broad ke kiri, ke kanan, ke bawah gitu kan. Harus bikin rencana trading juga gitu kan ya. Betul. Oke, mungkin saya ingin tanya Pak Anton nih Pak. Mungkin agak view-nya mirip Pak tadi. Cuman kita geser dikit nih Pak. Can you tell me what strategy does your organization have to ensure medium term, long term, and short term? Yang terkait dengan customer strategy. Channel Pak. Of your customer with your product and channel. Can you tell me what one strategy does your organization have to ensure long-term relationship kan ya? Cuman lebih long-term strategy sih Pak. Long-term, medium-term, dan short-term strategy. Okay. To ensure.
I think we are already in the midterm currently in term of implementation. Short term is understand your customer. I think everyone having the same start point. Customer focus, customer obsessed. What is the customer needs? Everyone having a different portfolio, different segment, different needs. Understand that first, short term. Medium term, you create the experience, you create the story, you create the journey, you put the right solution to the right event in the right time. So they starting to engage with us and continuously do it. That you need to be persistent. It's creating a behavior. I think this morning is mentioned that it's not only technology, it's a behavior. You need to have the right mindset to utilize that so it can improve. And in the long term, need to be very sensitive with the market trends, very sensitive with, again, your customer needs. It will change from time to time, and put the right solution on that. I agree with Bu Lucy. We don't need to showcase a technology. Just implement what you need, what your customer need, because the end, the ROI is the matter. And it will create the loyalty to us. Once you get there, yeah, you just can maintain. And probably just think about what you can melebihi yang lain. Overcome the others in terms of the services, the unique services that you have that the others don't, that's specifically needed by your customer. Probably that's the share Amazing, from Pak. me. Thank you very much for your talk. Saya ingin bertanya Pak Toto ya. I want to ask Pak Toto. Maybe Pak Toto memang fokus in UI UX maybe ya. But mungkin ya Pak ya. If you do UI UX just not for digital for the retail. How UI UX for the customer if the customer is company B2B? Do you have the same perception to develop the system? Please, thank you. Oke, pertanyaan yang sangat bagus Pak. Jadi kalau kita membicarakan mengenai UI UX untuk customer yang B2B, jadi bukan B2C ya, itu sebenarnya secara kita itu mungkin lebih mudah karena customer base-nya itu lebih dikit, yaitu adalah bisnis itu sendiri, target bisnisnya. Jadi selalu kalau kita membuat aplikasi, biasanya kita kan berusaha menggather ya user experience. Itu dengan cara apa? Biasanya itu survei, lihat tren lapangan. Nah, dengan customer yang B2B itu malah lebih bahagia. Kita bisa melakukan surveinya lebih mudah. Jadi tinggal misalnya divisi IT di lantai 4, nah tinggal turun ke lantai 3. Nanti aplikasi maunya seperti apa sih? Nah dari situ baru kita olah. Kita tanya ke usernya, pain point-nya apa sekarang, bagaimana nyamannya Anda untuk menggunakan aplikasinya. Kita lakukan survei itu, kita catat semuanya, baru kita analis bagaimana perubahan yang harus dilakukan supaya menghilangkan pain point-nya dan memberikan nilai plus ke customer-nya. Oh, thank you Pak. Jadi readiness of your template, you say template ya tadi ya. Readiness of your template for the kind of this model is very important for your business. Yeah. Okay. The last thing, Bu. Maybe Bu Luciana can be share sedikit ya. Kalau untuk Ibu rasa kalau membuat komersial sistem itu ya, maksudnya komersial digital platform itu pengerjaannya lebih apa ya? Lebih lama atau lebih gampang daripada yang personal Ibu? Silakan. Lebih lama kali ya. Lebih lama ya Bu ya? I guess there's no right or wrong answer for this. It could be lama, it could be cepat, depending on the user requirement sih Pak. Iya. Oh, Dan kebetulan saya mau shout out ke tim IT saya, CMB Niaga ada di meja ini. Dan kayaknya mereka ngerti
kebutuhan saya dan biasanya itu berlibet banget. Jadi kalau Bapak tanya saya, mestinya dua-duanya sama-sama susah sih. Be it mau personal, be it mau commercial ya. Karena at the end of the day, there's a lot of steps yang we have to fill in. Jadi nggak cuma asal jadi, nih ya, kelar gitu. Tapi lebih ke isinya apa. Ya. Jangan sampai ketinggalan kalau kita mau bikin gado-gado contohnya gitu ya. Jangan sampai timunnya ketinggalan. Gado-gado pakai timun. Harus berguna ya Bu ya. Betul, jadi jangan sampai itu cuma bikin asal tapi nggak bisa dipakai gitu. Jadi it's both sama-sama susah, both sama-sama harus mengerti dari sisi nasabahnya butuhnya apa. You're so kind Bu, you put the weight in your shoulder, not distributed to the team ya. Must to make sure ya, ini benar gitu ya. Oke, thank you. Oke, maybe for the last question, the last maybe conclusion for me ya, conclusion for me. So hari ini kita mendengar banyak so many great word ya dari Pak Anton, Pak Toto, Bu Luciana. Bagaimana terkait dengan intinya adalah how you know your customer well, how you know the customer process in term of your using your product, gitu kan. You must to know your customer is very close to yourself. Harus dengar experience seperti apa, gitu kan. Harus melakukan yang benar terbaik untuk itu, gitu kan. So, kemudian untuk EI juga udah dibahas oleh Bapak tadi. EI itu harus dipergunakan, tapi harus tepat gitu ya. Kita lihat nih, di mana nih yang diperlukan EI-nya seperti itu. Tadi Pak Toto juga dibahas soal EI digunakan dalam production juga ya. Jadi pengganti yang itu. Pengganti sistem-sistem yang sifatnya standar gitu ya. Oke. Jadi kalau saya boleh bilang di sini untuk conclusion kita hari ini, customer centricity itu maybe memang put our feet in somebody's shoes, or kita bisa mengenal customer kita dengan baik gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mungkin jika ada pertanyaan dari floor maybe, silakan. Sebelum kita closing, lebih 1 atau 2. Kalau enggak kita akan makan tutup siang sesi. kayaknya Pak. Makan siang Bu ya. Sabar. Okay. There's no question from the floor, maybe from our panelists. Okay, if not, Okay. maybe thank you very much for your come. Thank you. I will bring back to Ms. Anakana. Please, thank you very much. Thank you very much. Anybody in the audience has any questions for the panelists? Any questions? All right.